Racun, racun, racun habislah. Racun, racun, racun habislah. Racun, racun, racun habislah. Yesus sayang kita. Amen. You know the song saya Burung Kakak, Pak. You know this song come about one day I was preaching in a Chinese church. And the Lord say, you know, look at the people also sad. Ini lagu sebetulnya dari nadanya diambil dari Burung Kakak Tua, dan satu kali saya diminta untuk bernyanyi di gereja Chinese. So on the spot the Lord asked me to sing it. Jadi begitu saja pada saat itu juga mereka meminta saya untuk And bernyanyi. then he give me these words. Dan kemudian mereka memberikan kata-kata ini. I also got the English version. Dan you got the English version. Yeah. Ya, saya juga punya yang versi bahasa Inggrisnya. Don't be so sad, people. Let's seek the Lord Jesus. When His presence is here, He will fill us with laughter. Let go, let go, let go of your past. Let go, let go, let go of your past. Let go, let go. Let go of your past, Jesus will rescue us. Amen. Amen. Hallelujah. And I need singing to warm myself up. Ya, saya perlu bernyanyi. I'm not a good singer, but I got a chance. I like to sing. Setiap kali saya ada kesempatan, saya selalu from bernyanyi. this church, you don't like my singing, it's alright. Kalau saudara bukan berasal dari gereja ini, mungkin saudara nggak suka saya Sing bernyanyi. another song, huh? Ya, saya How many of you are 50 and above? Berapa banyak dari saudara yang usianya 50 and 50 and above. 50 di atas 50. 50 and above. So you don't think you're too old or not? This song is for you. Jangan berpikir bahwa saudara terlalu tua. Lagu ini untuk saudara. Okay. 70 is where life begins. 80 is not strange. 90 is so fulfilling. 100 keeps smiling. 60 is still like a child, 50 like baby, 40 sleep in a manger, 30 just been born. Life can reach 100 years, it will still depart. Jesus' grace will rescue you, come and believe Him. He will give you His blessings, everlasting life. Heaven's peace and joy so full, never can run dry. 70 is where life begins, 80 is not strange. 90 is so fulfilling, 100 keeps smiling. 60 is still like a child, 50 like baby, 40 sleep in a manger, 30 just been born. Life can reach 100 years, it will still depart. Jesus' grace will rescue you, come and believe Him. He will give you His blessings, everlasting life. Heaven's joy and peace so full, never can run dry. Aren't you glad? You know why I'm very glad? Because I'm only 62. I'm still like a child. Saya sangat senang. That's why you say I'm jumping up and down. Makanya itu saya berlompat-lompat. Saya senang. You're below 60, you are not jumping, you know, then shame on you. Kalau saudara berumur di bawah 60 tahun dan saudara nggak lompat-lompat menari, itu memalukan sebetulnya. I also got a Hokkien version. How many of you know Hokkien? Berapa banyak yang tahu bahasa Hokkien? One only. Ya. 人生七十正开始，八十莫去卡。世间90满是100笑微微。60是老小弟，50是红英，40困伫摇哪里，30刚出世。世间虽会到100年，总是会离开。耶稣叫阮拯救你，
近来相信伊，伊的好里好福气，永生等待你，天嘅安樂滿滿是，永遠袂失去。Amen。 Amen. Hallelujah. Haleluya. They always call me laughing preacher. Ya, mereka selalu memanggil saya pengkhotbah tertawa. You know the doctors say Apa every saudara time bahwa- you laugh, Bahwa dokter berkata setiap kali kita tertawa, your body tubuh kita releases endorphin, yang mengeluarkan hormon endorfin which will make your immune system strong. yang membuat sistem imun kita jadi kuat. That's why you'll be strong and healthy. Itu sebabnya saudara akan jadi kuat dan sehat. In my church, I tell my people, Di gereja saya selalu every time when you memberitahu laugh, jemaat, setiap it's kali buy saudara one get tertawa, three. seperti beli satu dapat tiga. You know why buy one get three? Tahukah saudara apa yang dimaksud When you laugh, beli satu dapat tiga? you got Ketika saudara stronger tertawa, lungs, saudara dapat kekuatan, stronger hearts, hati yang kuat, stronger immune system, kekebalan tubuh yang kuat. and you have a bonus. You know what's the bonus? Saudara dan juga saudara punya keberanian. The devil outside there crying. Ya, tahukah saudara bahwa di luar setan itu akan Because he throw menangis. all the fiery darts at you, you can still laugh. Enggak, karena dia selalu melemparkan panah-panah apinya dan saudara tetap bisa tertawa. He said, I'm so confused. Dia berkata, aku bingung I jadinya. fired my best shot at him. Saya memanahkan yang terbaik atas dia, He still laughed. tapi dia tetap bisa tertawa. He said, I surrender. Itu sebabnya dia berkata, setan berkata, aku nyerahlah. The joy of the Lord is your strength. Karena kekuatan, sukacita Tuhan adalah kekuatan Learn to kita. be joyful. Belajarlah untuk I jadi don't know, I like to sukacita. laugh. Saya tidak tahu, tapi saya No. suka tertawa. You know, in my church, I teach the people all sing all laughter Di songs. gereja saya mengajar jemaat untuk selalu tertawa. I love to laugh. I love to laugh. I love to laugh and lift up your holy name. I will laugh my heart out. I will laugh my heart out unto you, Lord. I love to laugh. I love to Saya suka laugh. tertawa. I love to laugh and lift up your holy Saya name. suka tertawa You know, dan meninggikan. recently, Ya, baru-baru saja I went and visit a man saya pergi dan mengunjungi who has seorang made an laki-laki. accident, Ya, orang itu mengalami kecelakaan and we don't know him. dan sebetulnya kami tidak mengenal One of dia. my member met him near the roadside. He Ya, was salah sick. satu jemaat kami menjumpai dia di pinggir jalan. So we went and visited him. Jadi kami pergi dan mengunjungi We dia. helped him financially. Kami membantu dalam secara finansial Then last Monday, dan last Monday dan Senin yang terakhir we went to visit him. kami pergi untuk Three of us mengunjungi dia. brothers, Dia 3 bersaudara and we start singing to them. dan kami mulai And we bernyanyi were so untuk dia. joyful. Dan dia juga bersuka You know what cita. this man's mother said? Dan kemudian ibu dari orang ini berkata, They said, Pastor, you look very young. How old are you? dia berkata, oh, Pastor, kamu terlihat muda. I said, Berapa umurmu? I said, I'm 62. Saya bilang bahwa He saya said, 62 You don't tahun. look 62. Tapi kan kau tidak terlihat seperti 62 So tahun. what's your secret? Jadi apa I rahasianya? said, laugh a lot. Jadi saya berkata, tertawa seringkali, banyak tertawa. 我愛笑，因為耶穌使人我。我愛笑，因為耶穌使人我。我拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，每個禮拜我愛笑，因為耶穌使人我。Isn't that good? Yes. Think of Jesus love me, I can laugh. Ya berpikirlah, bayangkan bahwa Yesus mengasihi saya dan saya bisa tertawa. You know, I'm a person. Jadi saya itu seseorang sebetulnya Why very seseorang hard to laugh one? yang sebetulnya sangat susah untuk tertawa. I come from a very poor family. Saya lahir dari keluarga yang miskin. I have this inferiority complex. Saya punya semacam minder gitu ya. I find very hard to laugh. Saya sangat susah untuk tertawa. Even I watch Mr. Bean, Bahkan ketika saya menonton Mr. Bean, I still find hard to laugh. saya sangat susah untuk tertawa. But thank God, Tapi saya bersyukur 10 pada years Tuhan. ago,
10 tahun yang He lalu, set me free. dia membebaskan His saya. joy is in you. Dan dia memberikan sukacita di dalam He said it's kita. alright to laugh in my presence. Dan dia berkata bahwa tidak masalah, tidak ada apa-apa untuk tertawa. Because I laugh. God say I laugh. Karena saya juga tertawa, Tuhan juga So tertawa. like father, like son. Jadi seperti Bapa dan anak. If my father God laugh, why can't I laugh? Kalau Bapa saya, Tuhan saya bertertawa, kenapa saya tidak bisa Job juga? chapter 5, Ya, Ayub pasal yang kelima, verse 22. ayat yang ke-22, Bible say, Alkitab berkata, when you face ketika destruction engkau and menghadapi famine, kelaparan dan pengalihan he fokus, says, laugh. tertawalah. Turn your neighbor and give him a good laugh. Lihat kanan kiri saudara dan tertawa sama dia. Laugh a little while in his presence, it's alright. Laugh a little while in his presence, it's alright. Laugh it, laugh it, laugh it out. Laugh it, laugh it, laugh it out. Laugh a little while in his presence, it's alright. You know, before I preach, I want to make you relax. You want to think about how to preach. Ya, sebelum saya berkhotbah, saya ingin membuat saudara rileks, saudara, sebetulnya. This one for you ladies. Laugh a little while and you will have a glow. Laugh a little while and you will have a glow. She said, oh, cannibal have to go. Laugh it, laugh it, laugh it out. Laugh it, laugh it, laugh it out. Laugh a little while and you will have a glow. This one for you, brother. Laugh a little while and you will not grow cold. Laugh a little while and you will not grow cold. Laugh it, laugh it, laugh it out. Laugh it, laugh it, laugh it out. Laugh a little while and you will not grow cold. You know, you go to Coffee Bean, you drink latte. Latte is very bitter. No, I go to Cafe de Heaven, I drink latte. I don't drink latte. Kalau saudara pergi ke Kopitiam minum Latte latte itu pahit. Tapi kalau saya pergi ke kafe di surga, saya minum tertawa. Laugh it on the house. You can have as many review as you want. Ya, kalau kita berkata bahwa tertawalah, itu sebanyak mungkin yang bisa kita mau juga bisa kita peroleh. Okay, praise the Lord. Ya, puji Go Tuhan. back to the stage. Let me sing you one more song. You don't like my singing? Yeah. Yeah. This one everybody can sing. This one is international love song. Ya, ini semuanya bisa bernyanyi. Ini lagu internasional You tentang kasih. ask me who is Jesus Christ. I tell you who he is. He's the Son of God who has become flesh, came 2,000 years ago. You ask me how much Jesus loves, how much the Lord loves me. He died on the cross to forgive my sin, gave me new life and new hope. He shed his precious blood to cleanse me from my sins, and by the stripes he got has made me totally whole. You ask me how much Jesus loved, how much the Lord loves you. You must consider, you must discover all that Christ has done for you. You must consider, you must discover all that Christ has done for you. This tune is from Yelanda Bell. Okay, let's go to the word now. Now I'm warm up. Ya, sekarang saya sudah Once I'm warm up, I pemanasan. don't know how to stop one. I may preach up to 3 o'clock. Dan kalau saya sudah pemanasan, saya biasanya tidak bisa berhenti. Hallelujah. Greetings from the Word Center, Kuala Lumpur. Ya, salam dari gereja The Word Center di Kuala I Lumpur. want to thank Pastor Hari and Pastor Tammy. Saya berterima kasih For kepada Pastor inviting Hari me. dan Pastor Tammy yang sudah mengundang It's always saya. a privilege to come to Singapore to preach. Ini adalah satu kebanggaan buat saya untuk bisa Because berkhotbah di I sini. preach so often in my own church. Ya, karena saya hampir selalu berkhotbah di gereja saya sendiri. Sometimes I think the people, Kadang-kadang saya berterima kasih pada orang-orang. they get a bit jelak. Get a bit jelak. Malay word jelak.
Oh iya, kadang-kadang mereka bosan sepertinya. So please don't do that, okay? Jadi tolong jangan Don't seperti itu get ya. fed up with the pastor's preaching. Jangan jadi bosan ketika So I pendeta want berkhotbah. to go out sometimes so that they miss me. Iya, kadang-kadang saya memang sengaja ingin keluar Otherwise, supaya they mereka never miss merindukan me. saya. Tapi So I'm very glad. jadi saya bersyukur, berterima kasih. How many of you remember what I preached last time? Ya, berapa banyak yang ingat apa yang saya khotbahkan terakhir kali? Sudah lupa lah. Jangan lupa saya. No, the last time I talked about spiritual, have a checkup and all that. So I want to share with you today. Now to follow up on the Ya, sharing. beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah The tentang title for today's message: Where are you spiritually? ya, judul khotbah saya pagi ini adalah di mana saudara, posisi saudara secara spiritual. In the church, Di dalam gereja there are 4 groups of people. ada 4 kelompok orang. The first group Kelompok yang pertama is what I call babes, adalah orang yang saya panggil bayi-bayi. babies. Bayi-bayi. 1 Peter 2:2 says. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, And then in 1 John chapter 2, dan kemudian di 1 Yohanes pasal yang kedua, verse 12 to 15, ayat yang ke-12 sampai 15 the berkata Bible bahwa say there are 3 other groups there. ada 3 kelompok orang di sana. You have the little children, Ada kelompok anak-anak kecil, you have the young men, ada kelompok anak-anak muda, you have the fathers. dan ada kelompok bapak-bapak. Sometimes very sad. Kadang-kadang sangat sedih sekali. In the church, Di gereja we are full of babies, penuh dengan anak-anak. and these are all overgrown babies. Dan ini adalah anak-anak yang tidak pernah bertumbuh. You know, overgrown baby, they are very heavy, Dan tahukah saudara bahwa anak-anak yang tidak pernah bertumbuh itu berat. and they expect the pastor to put them on a rocking chair, rock a high baby. It's so sangat- heavy iya, until the pastor also get tired. Membebani sekali sehingga mereka seringkali berkata, "Oh, pastor lakukan ini, lakukan itu Church. untuk kami." Gereja Tuhan, It's time to grow up. ini adalah saatnya untuk Don't bertumbuh. remain a babe. Jangan jadi selamanya You must grow bayi. Saudara harus bertumbuh. Baby must become little children. Anak-anak bayi harus menjadi anak-anak kecil. Little children must become young men. Anak-anak kecil harus menjadi anak-anak Young men muda. must become fathers. Anak-anak muda harus bertumbuh menjadi bapak. When I say fathers, I'm not asking at 17 get married, become father. I'm not Ketika saya talking about berkata bapak, maksudnya bukan supaya saudara cepat menikah dan punya anak dan menjadi that. bapak. Fathers are matured Christians. Bapak itu maksudnya adalah orang Kristen yang dewasa, They know the ways of God. yang mengenal jalan-jalan They know Tuhan, God's heart. yang mengenal hati They know Tuhan, God's plan. yang mengenal rencana They know Tuhan. God's purpose. Mereka tahu tujuan Tuhan. So I want to encourage you. Jadi saya ingin mendorong Don't saudara, remain babes. jangan terus selamanya menjadi bayi-bayi. Who are the babes? Siapa itu bayi-bayi? Babes are people. Bayi-bayi adalah orang-orang, No, they repent before the Lord. mereka bertobat kepada Tuhan. These are the people. Mereka ini adalah orang-orang, They hear the gospel. mereka dengar Injil, They repent. mereka They bertobat, accept Jesus, mereka menerima Yesus, and they stay there. dan mereka tetap berada di sana. But do you know what is repentance? Tapi tahukah saudara apa arti dari pertobatan Most of sesungguhnya? us don't understand repentance. Kebanyakan dari kita tidak mengerti apa arti Because pertobatan after 5 sesungguhnya. years, Itu sebabnya we setelah are 5 still tahun, babies. mereka tetap Because menjadi we don't know how anak-anak. to repent. Karena mereka tidak tahu arti sebenarnya dari You know what pertobatan. is repentance? Tahukah saudara apa arti pertobatan itu? Repentance Pertobatan is adalah an inward sesuatu yang di dalam, change yang of mengubah heart hati and attitude, dan sikap which results yang in an menghasilkan outward. sesuatu yang Change of keluar, direction. perubahan dari luar, yang aktivitas luar yang berubah secara arah. Repentance means a change of heart, a change of attitude, Pertobatan artinya perubahan hati, perubahan sikap, tingkah laku which result in a change of direction. yang menghasilkan perubahan secara total dari Before we come to kehidupan. Jesus, Sebelum saudara bertemu we are dengan walking Yesus, towards hell. saudara berjalan menuju We neraka. thank God. Tapi bersyukur pada Somebody shared Tuhan. Christ with us. Tuhan membebaskan We kita. repented of our sins. Kita bertobat ke We atas made a dosa-dosa kita. 180-degree change. Kita berubah 180 derajat. Okay, remember, it's 180, it's not 360. Ya, ingat bahwa perubahan itu bukan 360. It's 180. Itu 180 We perubahan are yang going to benar. hell.
kita menuju neraka sebelumnya. Ketika kita We turn bertobat, our back against hell. kita membelakangi neraka dan kita menuju surga. And that's repentance. Itu arti pertobatan. Repentance is very important. Pertobatan itu sangat penting. The Old Testament talk about repentance. Perjanjian Lama berbicara tentang pertobatan. Isaiah 55 verse 6 says, Yesaya 55 ayat 16 dan let the wicked forsake his way, biarlah orang-orang yang sesat jalannya mengubah and the jalannya. unrighteous man his thoughts. Dan orang-orang yang tidak benar mengubah jalan pikirannya. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. And the last book of the Old Testament Dan bagian terakhir dari kitab perjanjian baru talks about berbicara tentang repentance. pertobatan juga. Malachi says, Maleaki berkata, return unto me, berbaliklah and I will return kepadaku. unto you. And I will return unto you. Ya, dan aku akan berbalik kepadamu. Repentance is very important. Pertobatan itu sangat penting. John the Baptist, Yohanes Pembaptis, he preached what? dia berkhotbah, Repent, for the bertobatlah kingdom of heaven karena kerajaan Allah is at hand. sudah dekat di tanganmu. Jesus preached. Yesus berkhotbah. Matthew 4:17. Matius pasal 4 ayat 15. He said, repent, Bertobatlah for the kingdom is at hand. karena kerajaan Allah sudah ada di tanganmu. Peter, Petrus berkata, after Pentecost, setelah masa Pentakosta, the message he preached, pesan yang dia khotbahkan, 3,000 turned to Christ. 3.000 orang bertobat What pada did he Kristus. Apa yang dia khotbahkan? He said, repent and be baptized, every Dia one of you, berkhotbah berkata bahwa bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis for the remission of your sins. atas dosa-dosamu. So Peter preached on repentance. Jadi Petrus berkhotbah atas So pertobatan. repentance is very important. Jadi pertobatan itu sangat penting. Repentance is progressive. Pertobatan itu adalah It's a sikap yang continuous progres, yang selalu ada pertumbuhan, perubahan. Because we are not perfect yet. Karena kita bukan orang yang sempurna, belum. Every time the Lord speaks to us, Setiap kali Tuhan berkata kepada kita, what we have done wrong, apa yang kita lakukan telah must salah, kita harus bertobat dari itu. so repentance is very Itu important. sebabnya pertobatan itu sangat That's why you penting. see people, Itu sebabnya ketika saudara melihat they orang-orang, can say a prayer, mereka bisa receive berdoa, Jesus into the heart, menerima Yesus dalam but hati they never mereka, come to church. tapi mereka tidak You know pernah why? datang ke gereja. Kenapa? They have not repented. Karena mereka sebetulnya belum bertobat Today they accept sungguh-sungguh. Jesus, they pray a Hari prayer, ini mereka bertobat, menerima Yesus dan berdoa, and they go back tonight, dan mereka kembali lagi they pray to malamnya. the idols again. Mereka berdoa kepada berhala-berhala Because mereka they lagi. don't know what is Karena repentance. mereka tidak tahu apa arti pertobatan I sesungguhnya. will give you quickly. What is repent? Number one, repentance involves realization. Ya, repentance. Realize. Ya, hal yang pertama, pertobatan adalah menyadari. Realization that you have sinned. Menyadari bahwa saudara sebetulnya berdosa. When you realize you have sinned, Karena ketika saudara menyadari bahwa saudara berdosa, then you must turn from your sin. dan saudara harus berbalik dari dosa The saudara, second thing you need to do is, hal yang kedua yang harus return saudara to God. lakukan adalah berbalik kepada Tuhan. So first is Jadi yang pertama adalah realization that you have sinned. menyadari bahwa kita punya Second dosa. thing is you Yang have to kedua return to adalah God. kita harus berbalik kepada Tuhan. The third thing you need to do, Yang ketiga yang harus kita there lakukan must adalah be a rectification in your life. rectification, Change. penyucian, There is a perubahan. change. Ya. Rectification. Yang ketiga yang keempat adalah perubahan dari hidup. In Matthew chapter 3, Di dalam Matius pasal yang ketiga, verse 6 to 8, ayat yang ke-6 sampai 8, Luke chapter 3, Lukas pasal I 3, think it's also 6 to 8, yang mungkin ayat 6 sampai 8 these kira-kira. people Orang-orang ini come to John the Baptist, datang kepada Yohanes Pembaptis, want to be baptized. mau But dibaptis. John the Baptist said, Tapi Yohanes Pembaptis berkata, prove to me. buktikan kepadamu Yeah, change. bahwa engkau sudah berubah. That's why repentance Itu sebabnya involves pertobatan rectification. The life must change. harus ada perubahan dari hidup You kita. see, a lot of Christians, Banyak orang Kristen, they are smokers, mereka perokok, they accepted Jesus, mereka menerima Yesus, they are now a Christian smoker. mereka sekarang menjadi orang Kristen So no perokok. difference. Jadi nggak ada They have perubahan. not repented. Mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. So sebelumnya. there will be a change. Harus ada perubahan, I know pertobatan. somebody Saya kenal seseorang who's very rich yang sangat kaya. and used to be Pastor Tammy's father's good friend. Ya, dulunya merupakan teman baik dari ayah dari Pastor After Temi. he accepted Jesus Christ, Setelah dia menerima Yesus, he read the Bible,
Dia membaca Alkitab. The Bible says in 1 Corinthians Dan Alkitab berkata di 1 chapter 6, Korintus verse 19 to 20. pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 12. It says your body is a temple of the Holy Spirit. Berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Say don't defile the temple of God. Jangan menghancurkan, merusak bait Allah. And after reading that, Setelah membaca itu, you tell God, dia beritahu Say, pada God, Tuhan, berkata pada Tuhan, I don't want to smoke anymore. Tuhan, aku tidak mau merokok lagi, Tuhan. This man, he doesn't smoke cigarette, he smokes cigar. Orang ini nggak merokok yang rokok-rokok biasa, tapi dia merokok cerutu. Expensive cigar. Cerutu yang mahal. He tell the Lord, Dia berkata pada Tuhan, he said, Lord, Tuhan, I want to repent. aku mau bertobat. You help me. Tolong aku, bantu aku, As Tuhan. long as Selama aku I still have the craving punya keinginan to smoke, untuk merokok, I will smoke. saya akan merokok, Tuhan. But you help me. Tapi bantu aku, Tuhan. Then he tell God, Dan dia bilang pada he Tuhan, said, God, I got the last box of cigar. Tuhan, aku punya kotak terakhir dari Yes, cerutuku. His cigar very expensive one. Ya, itu cerutu yang mahal. So he tried to bargain with God. Jadi dia mencoba untuk nego dengan He said, Tuhan. God, Tuhan, let me finish this box biarkan aku selesaikan box yang terakhir ini, Tuhan. before I quit. Sebelum aku berhenti. So he took one, Jadi dia ambil satu, he liked it, dia he nyalakan, tried to smoke. dia coba untuk It's merokoknya. so horrible. Rasanya It's itu so bitter. nggak enak, pahit sekali. He just throw away the cigar. Dia buang cerutu itu. And from that day, he never smoked Dan any sejak more saat cigar. itu dia tidak merokok lagi. So this is what repentance is. Jadi ini apa artinya Repentance pertobatan itu? is not an unbelieving smoker become a Christian smoker. There's no repentance. Pertobatan itu bukan orang tidak percaya yang merokok berubah menjadi orang Kristen perokok. Some people tell me, Pastor, very hard. Beberapa orang berkata, Pastor sangat kuat, Very hard to give susah up smoking. susah untuk berhenti I tell merokok. them, Tapi saya beritahu mereka, it's hard, lebih susah lagi, but it's possible. susah tapi itu It's possible mungkin because bisa. help. Bisa karena Tuhan yang menolongnya. One time, Satu kali, one man came to me. satu Hey, orang laki-laki datang pada Can you saya, pray for me? Pastor, bisakah kau berdoa buat This saya smoking habit. untuk I kebiasaan want to merokok give up saya? smoking. Saya ini berhenti merokok. So I told him, Jadi saya beritahu you dia, take up the cigarette, dia ambil rokoknya, throw it on the floor, buang di lantai, step on it, injak-injak itu, and I pray. I said, Father, dan saya berdoa, I Bapa, ask saya you minta give him the grace berikan dia not to anugerah-Mu, crave bukan untuk for berkeinginan cigarette anymore. untuk merokok lagi, Tuhan. If ever Kalau he saja put a cigarette dia letakkan rokok in his mouth, di mulutnya, let it smell like shit in his mouth. ya biarkan dia menciumnya seperti bau yang tidak enak In Jesus' name. dalam nama Yesus. You know what? I Tahu mean, you saudara want to, kenapa? that's what. So you try to put, so praise the Lord, okay? So Ya, that's jadi puji repentance, Tuhan. okay? I Itu told you, pertobatan yang sesungguhnya. repentance involve a realization of your Yang, sin, yang pertama, repentance, pertobatan adalah menyadari dosa-dosanya and then return to God, dan kemudian kembali pada Tuhan, a rectification of life. perubahan dari The hidup. fourth thing, Yang keempat adalah repentance pertobatan adalah involve melibatkan restitution. restitution itu. That means if you go back today and go back check your bookshelf, the library, you see there's a book put Pastor Tammy one, you never return, you borrow. Kalau So you must return to Tammy. That's restitution. ya, restitusi itu seperti ketika saudara meminjam, melihat perpustakaan di rumah Ibu Temi dan saudara pinjam, tapi saudara tidak But if mengembalikannya. Pastor Tammy gave you one, he signed that at the bottom. Okay, Tapi kalau Pastor Temi yang memberikan dan bahkan if memberikan there's a tanda book- tangan, itu nggak masalah. you borrow from Pastor Tammy, Tapi kalau saudara pinjam buku dari Pastor you Temi never return. dan saudara tidak pernah You mengembalikannya, must restitute back to her. itu seharusnya saudara kembalikan kepada dia. In the Bible, Di Alkitab, in Luke chapter 19, di Lukas pasal yang ke-19, there's a short man called Zacchaeus. ada orang pendek yang namanya Zacchaeus. You know, he heard that Jesus is passing by Jericho. Dia mendengar bahwa Yesus akan melalui Yeriko. You know, tax collector people don't like that. Ya, orang pajak itu nggak disukai They sebetulnya. always bluff people. Mereka selalu menggertak orang-orang. If you are supposed to pay $10, it's $50. Ya, kalau saudara seharusnya membayar pajak 10, mereka bilang kamu harus bayar So people 50. hate him, man.
Jadi orang-orang membenci dia. So he's so short. Jadi dia pendek. He heard Jesus coming. Dia dengar He Yesus akan tried to datang. push his way to see. Dia mencoba untuk mendorong You know what the orang-orang people untuk do? bisa The melihat people stand Yesus. taller than let him see. Tapi orang-orang berusaha Because they menghalangi don't like dia. him. Karena orang-orang tidak suka dia. But he was very smart. Tapi dia sangat He pandai. couldn't climb up a sycamore tree. Dia naik ke pohon. And Jesus noticed him. Dan Yesus melihat You dia. see, when we got a desire to seek Jesus, Tahukah saudara, ketika kita punya Jesus kerinduan noticed. untuk menjumpai Yesus, you know what akan Jesus said? Yesus akan melihat. Zacchaeus, Yesus berkata, Come Zacchaeus, turunlah tonight malam ini. I'm going to have dinner with you in your house. Saya akan makan di rumahmu. People said, wow, he eat with a sinner. Yesus, orang-orang berkata, wah itu Yesus makan dengan orang The berdosa. moment Jesus called him, Pada saat Yesus memanggil you dia, know what he said? tahukah saudara apa yang dia katakan? From a grabber of money, Dari From a cheater. perampas, dari orang yang curang, he tell Jesus, dia beritahu Yesus, Lord, Tuhan, I give half of my wealth. saya akan berikan setengah dari To the kekayaan poor saya people. untuk orang-orang miskin. If I cheated people, Kalau saya mencurangi orang lain, I return 4 times. saya akan kembalikan pada dia 4 That means kali if I lipat. cheated you $10, I give you back $40. Artinya kalau dia mencurangi saudara $10, dia akan That kembalikan is 40. restitution. Itu pengembalian, So it is pemulihan. very important. Jadi itu sangat penting. Restitution is very important. Pemulihan itu sangat penting. I still remember, Saya masih you ingat know, when I started work, ketika saya mulai bekerja, I earned $160. saya mendapat Malaysian gaji $160. Dia And $160. I give $80 to my mother. Jadi saya berikan $80 So I untuk only got ibu saya. $80 left. Jadi saya sisanya $80 itu ada pada saya. $80 where got it now? Iya, $80 itu cukup. So I always borrow from my youngest sister. Jadi saya pinjam, ya nggak cukup maksudnya. Jadi saya pinjam dari adik saya. She's not working, I'm working, I borrow from her. Dia tidak bekerja padahal, tapi saya tetap meminjam dari So dia. I borrow, I keep quiet. Jadi saya pinjam, tapi terus saya diam. So I say, yeah, brother, sister, tak kira. Nah, jadi dia berkata pada dia, ya kita kan That time I'm saudara. not a Christian yet. Ya waktu itu saya belum menjadi orang After I Kristen. become a Christian, Setelah saya jadi orang Kristen, one day the Lord told me, satu hari Tuhan berkata pada you saya, go and calculate pergi dan hitung how much you borrow from your berapa sister. banyak yang kamu sudah pinjam dari Pay her saudara. back Bayar itu plus interest. tambah dengan bunganya. And I did that. Dan saya lakukan itu. Saya hitung dan saya That is kembalikan restitution. kepada adik saya. Itu That is restitusi. restitution. It is very important. Restitusi itu sangat penting. That is Pemulihan. repentance. Itu You see, a lot of us, pertobatan. we thought we repent today, say, forgive all my sin, and then continue to do what we like. Ada orang berkata bahwa ya kita berpikir bahwa Tuhan aku bertobat dan terus melakukan apa yang dia So repentance mau involves lakukan. a realization you have sinned, return to God, rectification of life, restitution to whoever the things belong to. The fifth thing, there must be a reconciliation. Yang kelima adalah rekonsiliasi. Repentance, there must involve a reconciliation. Pertobatan itu selalu melibatkan rekonsiliasi. Some people don't know what is Ada reconciliation. beberapa orang nggak mengerti Reconciliation apa itu means- pemulihan. Be at peace with somebody. Ya, pemulihan itu artinya kita berdamai dengan orang lain. In Matthew chapter 5, Di dalam Matius pasal yang kelima, I think it's verse 18 right to 20 something. You go back and read after some time. ayat 18 dan Jesus seterusnya. say, Yesus berkata, when you bring your offering, ketika engkau bawa persembahanmu, we want to give to Him, ya engkau ingin mempersembahkan pada Tuhan, and all of a sudden you realize dan tiba-tiba engkau menyadari you had a problem with somebody. bahwa engkau memiliki masalah dengan orang lain. Jesus say, Yesus berkata, put your offering one side, letakkan persembahanmu itu, go and get right with the person. pergi dan berdamailah dengan orang itu. After you get right with the person, Setelah engkau berdamai dengan orang itu, then you bring your offering. jadi persembahkan korban. Then only it is acceptable to God. Dan itu persembahan itu akan diterima oleh Tuhan. Repentance involves reconciliation. Pertobatan itu melibatkan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Last time you are not a Christian, Berapa waktu lalu kita bukan orang Kristen. you got problem Engkau punya masalah waktu with your itu mother-in-law, dengan mungkin mertua father-in-law. atau mertua laki-lakimu, ayah mertua. Now you are a Christian. Sekarang engkau menjadi orang The Kristen. Bible says Alkitab berkata, you better get right with your mother-in-law, sebaiknya engkau berdamai dengan ibu then your mertuamu, sister-in-law, dengan all the adik, in-law, outlaw. semua yang sifatnya itu ya, saudara
When you read the Bible, I don't know whether you notice or not. Ya, kalau saudara membaca Alkitab, saya tidak tahu apakah saudara The menyadari. Bible always say, Alkitab selalu berkata, mother and daughter, ibu dan anak perempuan, mother-in-law and daughter-in-law. Ibu mertua dan anak mertua, But he anak never menantu, never say son-in-law with mother-in-law. anak menantu dan ayah mertua. Because men are very easy. Ya, karena laki-laki itu sangat Women mudah. are difficult. Ya. You know why mother-in-law and daughter-in-law got problem? Tahu kenapa seringkali anak mertua perempuan dengan ibu mertua itu punya Because the masalah? daughter-in-law Karena anak menantu expect the mother-in-law mengharapkan ibu to mertuanya treat her the way her mother treat her. untuk memperlakukan dia sebagaimana ibunya sendiri It is memperlakukan dia. impossible. Itu tidak mungkin. And the mother-in-law Dan ibu expect mertuanya the daughter-in-law mengharapkan anak treat menantunya the untuk way memperlakukan her dia own daughter treat her. sebagaimana anak-anaknya memperlakukan It is dia. also impossible. Itu juga tidak mungkin. You know nowadays, that's why God is very wise. Hari ini itu sebabnya Tuhan sangat bijaksana. God say when you get married, Ketika Tuhan berkata, ketika engkau menikah, you must leave your parents engkau harus and tinggalkan cling orang to your tuamu husband. dan bersatu dengan Because if you suamimu. stay with your in-law, Karena kalau engkau tinggal dengan mertuamu, of course, if your family, your financial problem cannot help you, you stay together. If you can, I advise ya stay out. tentu saja kalau saudara sudah kuat secara finansial itu bisa dilakukan. Tapi kalau belum ya tidak Why is masalah. the reason? If you stay with your mother and your wife, Tahukah saudara alasannya you kalau want to saudara be loving with your wife, your mother still jealous. Useless son. Last time always hug me, now always hug the wife. Tahukah saudara kalau masih tinggal dengan mertua mungkin ada kecemburuan bahwa ketika saudara bermesraan dengan istri saudara dan ibu mertua melihat itu. And when you got baby, Dan ketika engkau punya anak, your mother not try to help you. ibu mertuamu To look after. membantu. Now we are modern people. Ya, tahukah saudara We bahwa are more kita hygienic. semua orang yang lebih modern, The older lebih people, higienis. they feed the baby. Ya, orang tua They yang take lama the itu hot mereka porridge. They put the porridge, put in their mouth. They only feed. Cannot tahan lah. ya, itu berbeda, cara yang berbeda. Itu kita dengan orang modern dengan I see mereka. many mother Ya. and daughter Yeah. quarrel because of that. Saya banyak lihat bahwa ibu mertua dan anak menantu bertengkar gara-gara ini. So better stay out. Jadi lebih baik But if you cannot keluar, afford, you have to berpisah. tolerate that. You say, God, let me exercise patience, long suffering. Kalau belum bisa berpisah ya biarkan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan So biarkan aku mati repentance kesabaran. involve what you call a reconciliation. Ya, pertobatan itu pemulihan hubungan. It does not only apply to mother-in-law and daughter-in-law. It apply in relationship. Bukan saja berlaku untuk ibu dan menantu mertua, tapi berlaku untuk semua hubungan. I have an experience. Saya punya pengalaman When I'm working, ketika saya bekerja. there's a misunderstanding between me and a Christian sister. Ada kesalahpahaman antara saya dan rekan saya orang And Kristen. every time when we are in the same lift, Dan setiap kali ketika saya berada di lift yang sama, she looked to heaven, dia melihat ke I look to surga, the ground. saya lihat ke tanah, ke bawah. Horrible, Susah sekali. So every time people say, some of my colleagues say, let's go, Lord, I saw her coming. I don't want to go, you go. Ya, ketika teman saya berkata, ayo kita pergi, Before I left the company, kita berseberangan. one day the Lord Ketika told me, sebelum kami meninggalkan go perusahaan, inside satu kali dia berkata, and get right with her. dan saya berdamai dengan dia. At first I tried to argue with God, I'm not wrong. Tentu saja saya pertama-tama saya berkata pada Tuhan, Tuhan aku nggak salah lah. Who is wrong is not important. Nggak penting siapa yang salah, siapa Important yang is to benar. reconcile. Yang penting adalah pemulihan So hubungan. I had to eat humble pie. Jadi saya ambil I said, apple pie ya. humble pie. Hah? Oh, merendahkan diri. So I went and saw her. Jadi saya pergi dan Oh, I jumpai would dia. love to eat apple pie. Jadi Oh, hungry Maybe I ya. should buy her apple pie. Hungry ya. So I went inside. I said, sister, I Jadi- don't know. Jadi saya pergi masuk dan saya jumpai dia. I think there's a problem between two of us. Iya, dan saya berkata, kita punya masalah. Saya minta maaf If I say anything wrong, kalau saya pernah berkata sesuatu yang salah atau melakukan sesuatu yang please salah. forgive me. Maafkan saya. That's it.
After that, I feel so good. Setelah itu saya merasa enak, lebih nyaman. Really, the moment I did that, I want to join TV7. You know, at Malaysian TV7, I feel good. Sebelum itu terjadi, saya nggak bisa seperti bergabung nanti di TV7 I ya. feel so good because I obey the Lord. Saya merasa nyaman karena saya mentaati Actually, the Tuhan. person after I say sorry to him, the person used this to attack me. He said, you see, he's wrong. He come and say sorry to me. Ya, pertama-tama orang itu berkata, ya kamu tidak melakukan salah, kenapa kamu harus minta maaf ke When you want saya? to reconcile with people, Ketika saudara ingin memulihkan hubungan please dengan orang don't lain, give excuses. jangan berikan alasan. Pastor tell me, I'm very sorry that day I'm too rough with you, but you started it. How to reconcile? Jangan punya alasan, kasih alasan. When gitu you ya. want to reconcile, Kalau you saudara say sorry ingin- and that's it. Don't say, Yeah. actually, I didn't want to be like that, but you make me angry. So, Jangan punya how to reconcile? alasan. You keep on saying that she's still wrong, so don't do that. When you want to reconcile, just say, okay, I feel there's a strain between two relationships. I'm sorry, and all that. Just, okay. Ya, Don't saya say, rasa ada sesuatu yang tidak benar antara hubungan kita dan saya ingin minta maaf. Jangan kasih alasan, jangan buat dia merasa bersalah begitu. some people say, I want to reconcile with a person. Ada orang-orang yang berkata, But aku if you ingin give memulihkan excuses. hubungan, tapi dia Yeah. tetap memberikan alasan, pembenaran diri maksudnya. Actually, I don't want like that one, but that day you talk so loud so that I can't hear. Ya. Dia berkata, sebetulnya saya You nggak want to mau say sorry melakukan and itu, you tapi karena someone kamu to fish, begitu ya, jadi saya Okay, begitu. say Donato, Jadi jangan begitu. repentance involves reconciliation. Pertobatan itu melibatkan pemulihan hubungan. And when you do all these five, Dan ketika saudara melakukan kelima hal ini, there's realization, sadar, kembali pada Tuhan, rectification, restitution, restitusi, reconciliation, pemulihan hubungan, then you can enjoy dan kemudian saudara bisa menikmati God's restoration. pemulihan dari Tuhan. God can restore your relationship with Him. Tuhan bisa memulihkan hubungan You can saudara dengan walk in the Dia. authority. Saudara bisa You can berjalan walk in dengan the penuh victory. kuasa. Saudara bisa berjalan dalam kemenangan. Otherwise, you find very hard. Kalau tidak, saudara akan mengalami kesulitan. I have one experience. Saya punya When I was pengalaman. a very new Ketika believer. saya baru pertama kali jadi orang percaya, This what I say, something hurt me, ada orang yang menyampaikan kata-kata yang menyakiti saya. but I dare not talk to him. Tapi saya tidak berani untuk berbicara But pada I'm dia. suffering. Tapi saya menderita oleh karena Every itu. Sunday I go to church. Setiap minggu saya pergi ke On gereja, the way, di I'm so perjalanan, happy. saya selalu merasa I'm gembira. singing. Saya This is bernyanyi. the day that the Lord has made, that the Lord has made. I open the church door. First thing I want to see is not God. I want to see He's not in church. Nah, dalam perjalanan saya gembira, tapi ketika saya datang ke gereja membuka pintu, hal pertama yang tidak ingin saya jumpai itu orang itu, gitu. When I open the church door, Ketika saya buka pintu gereja, I saw Him there. saya lihat orang itu di sana, I cannot worship God. saya tidak bisa menyembah Tuhan dengan otomatis. Saya menderita. After church, Setelah gereja I selesai, said, Pastor, let's go and eat chicken rice. I said, okay, good. Go and eat chicken rice. ya ayo kita pergi makan chicken rice. Then Oke, this guy oke. is coming. Dan kemudian orang ini datang. I said, you go, I don't want to go. Dia berkata, kamu pergilah, aku nggak mau. Saya Really menderita. wrong suffering. Ya, penderitaan yang salah. Gitu. So one day the Lord bring me down, cut it short, Ya, jadi satu hari Tuhan membawa saya in one of the leaders outing. di dalam satu I talk to him. acara outing dari pemimpin-pemimpin. Jadi That day you say this thing, saya ketemu dia dan really, saya berkata, really hurt me. brother, engkau sudah menyakiti saya. I hated you. Saya membenci kamu. But today, Tapi hari ini God speak to me. Tuhan bicara pada I saya. need to get right with you. Saya perlu untuk memperbaiki hubungan saya dengan I said, I kamu. forgive you. Saya bilang saya memaafkan kamu. Please forgive me for being angry with you. Jadi maafkan saya juga karena saya sudah marah pada kamu. I feel good. Saya merasa nyaman setelah Then itu. the Lord teach me. Dan kemudian Tuhan When you mengajar forgive saya. somebody, Kalau saat engkau mengampuni seseorang, some Christians don't know what's forgiveness, you know. pada orang Kristennya nggak ngerti. Brother, I pengampunan forgive itu you, apa. Please, whenever I do anything, don't join. Dia berkata, brother, aku mengampuni kamu ya. Kalau aku melakukan apa saja, jangan menghakimi saya. Keep yourself 30 feet away from me. Ya, jaga jarakmu 50 That is not meter dari saya. forgiveness. Itu bukan pengampunan. The Lord says forgiveness means Tuhan berkata pengampunan just adalah as if He has never offended you. seperti menerima sesuatu, menerima bahwa dia tidak pernah melakukan apapun dalam So I pada said, Tuhan. Lord, what do you mean? What do you want me to do? Jadi apa yang maksudnya, apa yang Tuhan ingin mau saya lakukan? The Lord told me, Tuhan berkata, see if he got a need, kalau dia punya kebutuhan, help him.
Bantu dia. Help him. Bantu dia. I'm so Saya angry kaget. with him. If we got problem, I like that. I say, serve you right. Saya berkata, dia membuat saya marah, tapi Tuhan suruh saya bantu dia. Apa itu Tuhan maksud But I saya? obey the Lord. Tapi saya mentaati Follow Tuhan. the Lord, okay. Saya berkata pada Tuhan, And oke one Tuhan. day, I realized Satu hari saya he menyadari needs some melihat money. dia perlu sejumlah uang. I give him the money. Saya berikan uangnya. I feel good. Saya rasa nyaman. That is reconciliation. Itu pemulihan hubungan. And then when you do that, Dan kemudian There kalau will be a saudara restoration melakukan, from God. akan ada pemulihan dari God will Tuhan. restore back to you the peace, Tuhan. the joy, the love. Amen. Tuhan akan memulihkan sukacita, kasih dan kesehatan saudara. You can bind the devil with authority. Saudara bisa berjalan dengan penuh You can kuasa. pray with power. Saudara bisa berdoa dengan penuh Others kekuatan. cannot pray. Ada orang-orang yang tidak bisa You know the berdoa. Lord's model prayer for us to pray? Tahukah saudara modelnya Tuhan, cara Tuhan berdoa Our adalah Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this our daily bread. Doa Bapa kami. Forgive us of our trespasses as I forgive. Tak boleh. Cannot pray already. Ya, di There ujungnya is ya, a restoration. God will restore back to you. Tuhan You know, akan memulihkan your saudara. relationship with Him, Hubungan saudara dengan you Dia know, that prayer, the Doa. power, and everything. dan semuanya, segala hal, semua aspek. The last part about repentance. Bagian yang terakhir tentang pertobatan adalah When you realize, when you return, when you ketika saudara rectify, menyadari, kembali pada when you Tuhan, restitute, when you reconcile, then when God restore you, the last one is there will be rejoicing. dan yang kemudian yang terakhir akan ada sukacita, Go for celebration. ada pesta. You go back and read Pulang, saudara pulang dan Luke chapter baca 15. Lukas pasal yang The prodigal ke-15. son. Anak yang hilang. All those points are there already. Cerita anak yang Remember hilang. the prodigal son? Semua. Ingat anak yang hilang itu He perumpamaan took anak all the yang money hilang. and left and come Dia back. pergi mengambil semua uangnya dan tidak pernah kembali. You know the father, Tapi tahukah saudara bahwa every day bapaknya stand at the door, setiap pagi, setiap hari itu looking forward for his return. berdiri di pintu menunggu kepulangan When the anaknya. father saw him from afar, Ketika ayahnya melihat anaknya dari jauh, what did the father do? apa yang ayahnya lakukan? Did the father say, Apakah ayahnya berkata, "Stay away from me, you scum"? jangan dekat-dekat? The Bible says he went and hugged the son, Alkitab berkata dia pergi dan memeluk anaknya. and he told the servant, Dan dia beritahu kepada pembantu-pembantunya, "Bring the rope, bawa bring jubah, the sandal." bawa Bring the sandal, ring. bawa All this talks about cincin. restoration. Semua ini berbicara tentang restorasi And then pemulihan. He slaughtered the fattest calf Bahkan dia juga menyembelih And call for sapi yang terbaik and called for celebration. dan mengadakan pesta. When his elder brother returned, Ketika anaknya yang tua datang, what is all this noise? ada apa dengan semua ini? Oh, your younger brother came back. Your father potong the cow and celebrate. Saudaramu yang bungsu datang dan kemudian ayahmu menyembelih sapi You dan know the story that berpesta. the brother get angry with the father. Kakaknya ini jadi marah How kepada many ayahnya. times Berapa banyak kali some of your brothers saudara-saudara who kita had done wrong, yang telah melakukan kesalahan, God used them. Tuhan memakai You get dia. upset. Tuhan God, I'm so good, he's so bad. How can you use him? dan saudara menjadi kecewa. Tuhan, I should be more powerful than him because I'm good, he's bad. ya dia jahat dan kenapa Tuhan pakai dia? Seharusnya saya yang dipakai Tuhan. You know what the Kenapa father dia? say? Tahu kan Son, saudara ayahnya Your berkata, brother anakku, is adikmu lost, telah he's lost terhilang and he's found. dan dia He's dead, ditemukan now he's kembali. alive. Dia mati dan dia sudah hidup kembali. He said, but father, I work so hard for you. Tapi ayah, aku selalu bekerja dengan keras You never padamu. even kill a goat to celebrate with me. Bahkan engkau tidak pernah memberikan aku seekor kambing untuk berpesta. The father says, son, Ayahnya berkata, anakku, you are with me all the time. engkau selalu bersama-sama dengan aku. What punya? What Wah. punya? Saya punya, apa yang saya punya, What punya? You punya. ya kamu juga punya. Apa yang saya punya itu punyamu. So you can have it. Jadi kamu bisa memilikinya How many of sebetulnya. us Berapa banyak dari we kita? miss all this? Kita God melewatkan has hal given ini. us, but we're Tuhan, always jealous about people. Tuhan selalu memberi ya, Tuhan selalu memberi. Tapi kita selalu jadi cemburu pada orang So I lain. want to encourage you. Jadi saya ingin mendorong saudara, Repentance is very important. pertobatan itu sangat penting. So actually I got 4 points to share. But I only touch 1 point. Ya, sebetulnya saya punya 4 poin, tapi saya baru menyentuh 1 poin. Okay, so
Okay, this is the first type of a Christian now. Ini langkah yang pertama That jadi is, you orang do all this, Kristen. you know. But Pertobatan. a lot of us only say a sinner's prayer. Tapi banyak orang sudah mendoakan Because a lot of berdoa us doa don't pertobatan karena mereka tidak paham sebetulnya. And then we all say a little prayer and I will go to heaven. Ada orang yang berkata berdoa It's not dan like kita that. akan pergi ke We surga. have to Bukan change. seperti itu. Kita harus We have to berubah. repent. Kita harus bertobat. You know, God is changing us every day. Tuhan mengubah kita setiap hari. That's the first group. The second group of Grup Christians. yang pertama, grup yang kedua orang Kristen adalah The first group is the one that repent before the Lord. grup yang kedua adalah orang yang bertobat kepada Tuhan. And repentance is the qualification to come before the Lord. Pertobatan adalah kualifikasi syarat untuk bisa datang kepada Tuhan. Repentance is very important. Pertobatan itu sangat penting. You know what Jesus tells us to preach? Tahukah Yesus berkhotbah kepada kita bagaimana? Last time I always preach about love one. Ya, yang lalu saya selalu berkhotbah tentang One day I kasih. read Luke chapter 24. Tapi satu hari saya membaca di I Lukas read pasal yang verse 24 47. ayat yang ke-17. I found out something. Saya menemukan I've sesuatu. been giving to the world Saya sudah memberikan firman, the wrong message. pesan yang salah. Because you read carefully. Karena kalau saudara membacanya dengan Luke hati-hati, 24:47. Lukas pasal yang ke-24 ayat Jesus said this 17, Yesus berkata demikian. With my authority, Dengan kuasaku, take this message pakai bawa of pesan repentance ini tentang to pertobatan all nations, untuk semua beginning in bangsa. Jerusalem. Mulai dari That there's Yerusalem. remission. That's remission, Dan- forgiveness. Dan itu adalah misi dari tentang pertobatan, remission. So the message you and I are supposed to preach is repentance, not love. Jadi pesan yang seharusnya kita perkhotbahkan adalah tentang pertobatan, bukan hanya kasih saja. John 3:16 says, Yohanes yang For ketiga, God so pasal loved the world karena Tuhan mengasihi dunia ini, that He gave bahwa Dia memberikan His only begotten Son, anaknya yang tunggal. that whosoever Dia bawa supaya setiap orang yang percaya should kepadanya not perish, tidak but binasa, have eternal life. tetapi mendapatkan hidup yang kekal. But we always preach. Tapi kita selalu berkhotbah. John 3:16 is not a message. John 3:16, is a declaration that God is love, how much He loves us. Bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu But the berbicara message to tentang the kasih world is Tuhan. repentance, Tapi not pesan love. Tuhan untuk semua bangsa adalah pertobatan, bukan hanya Christian. kasih. Orang Kristen, The message Jesus wants you and I to take to the world is not love, is repentance. pesan yang seharusnya saudara terima dan saudara bawa ke dunia, ke dalam dunia bukanlah tentang kasih saja, tapi tentang pertobatan. I'm not talking that God is not love. Saya tidak berbicara bahwa Tuhan itu God is bukan love. Tuhan yang kasih. Tuhan adalah kasih. The message Pesan every Christian yang seharusnya Supposed setiap to orang preach Kristen untuk khotbahkan is repentance. adalah pertobatan. But love is something, Tapi kasih itu adalah sesuatu yang kita hidupi. love is what we do. Kasih adalah sesuatu Love yang is kita not what lakukan. we preach. A lot of people say, oh, I love you. Come on, man. Let's say if I 1 week never eat, you can tell me, brother, I love you, love me to death. Ya. Even love me, go and buy me roti canai. Ya, ada orang yang berkata bahwa brother, aku mengasihimu, tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau sudah The mengasihi, message we preach saudara is lakukan sesuatu repentance. untuk dia. Pesan yang seharusnya kita khotbahkan adalah pertobatan. The way we live is love. Yang seharusnya kita hidupi adalah kasih. How many times you hear people say, Berapa banyak orang Christians are berkata, hypocrites? orang-orang Kristen itu They talk hipokrit, about munafik. Mereka When they berbicara help, tentang kasih, tapi they run tidak pernah away. membantu. Mereka lari. Remember in Luke chapter 10, Ingat di Lukas pasal yang the ke-10, story ada satu kisah about somebody tentang satu orang robbed by the robbers. ya dirampok oleh perampok. They beat him up. Mereka He was memukul injured and dia. all that. Dia terluka dan semua itu. And he was lying there. Dan dia terbaring, terkapar gitu There di comes a pinggir priest. jalan. Ada imam. I am love. Saya I adalah have kasih. love. Saya punya I kasih. have love. Saya punya kasih. I have love. He saw the brother, he walked this way. That Dia is lihat love. korban itu yang dirampok, orang yang dirampok itu, dan dia pergi begitu He saja. talk about love. Dia bicara tentang But he never kasih, saw and help the tapi person. dia tidak pernah berhenti dan menolong orang itu. Then comes a Levite. Kemudian datang orang Lewi. So, Dia lihat orang itu. oh, God is love. Oh, love you, love you, love you. Oh, go this way. Dia lihat orang itu juga dan dia pergi begitu saja. A Samaritan, Orang who Samaria is not even God's people, yang bahkan bukan golongan dari orang-orang Tuhan, umat Tuhan. and help this man. Dia datang dan menolong Take him orang to the itu, inn. membawa dia ke Tell the penginapan innkeeper, dan bilang pada penjaga I'll pay you penginapan, this money. aku bayar Let him kamu stay here.
biarkan dia tinggal di until it's sini recover. sampai dia sembuh. That is love. Itu kasih yang sesungguhnya. Love is action. Kasih itu Love aksi. is not what we preach. Kasih Love itu is how bukan we yang kita live. khotbahkan, The tapi message we kasih preach yang is kita repentance. hidupi. Dan pesan yang harus kita khotbahkan adalah You know why? pertobatan. Without Apa saudara kenapa? without a repentant heart, Tanpa hati yang bertobat, we cannot experience the kita love. tidak bisa mengalami kasih Tuhan. So the message Jadi pesan to the world untuk dunia is repentance. adalah I pertobatan. tell you, Saya beritahu saudara, most churches don't like to preach repentance. kebanyakan gereja tidak suka mengkhotbahkan When you preach pertobatan. repentance, Karena ketika engkau berkhotbah tentang you step pertobatan, on what people's toe. engkau seperti menginjak lutut dari orang-orang. Smoke, smoke, more. Like when you tell those who smoke, don't smoke. Ya, kalau sepertinya berbicara begini, perokok jangan merokok lagi, dan Those who drink, drink no more. ya, yang suka minum jangan minum lagi. Those who buy 4 ekor, 6 ekor, buy no more. Yang suka beli ekor 4, ekor 6 itu jangan beli lagi. So people don't like. Tutup You know, that's why we maksudnya. talk about Ya. love. Everybody and this pastor very good or full of love. Ya, Come on. jadi Tuhan itu kasih dan berkhotbah This tentang one, kasih dan the sebagainya. Lord already convict me. I read that and I said, oh Lord, I'm sorry, I'm giving the word the wrong message. You read the Bible, Jesus said, with my authority, He did not say, take this message of that. This Jadi message Tuhan of that. menegur saya dan saya bertobat. Tuhan, aku selama ini telah mengkhotbahkan hal yang salah. Dan kemudian saya berkata, saya akan mengkhotbahkan sesuatu yang lain, Tuhan. Pertobatan ini. Now you know why Nah, sekarang saudara tahu kenapa? the church Bahwa gereja is full of overgrown babies. penuh dengan orang-orang yang tidak bertumbuh. Overgrown baby are people who have said sinner Bayi-bayi prayer. yang tidak bertumbuh It itu never selalu berkata begini, mereka tidak pernah berubah. Last time like that, Yang lalu seperti itu, now also like that. sekarang juga sama. You know, they come to church 10 years Mereka already. datang ke gereja 10 tahun yang Still sit lalu, there, duduk seperti biasa, Pastor tell me, dan kemudian berkata, no love. Pastor Temi, I sit there. gereja ini tidak ada kasih. Saya duduk di sana dan tidak ada Come on satupun yang man, if you datang. have repented, you don't sit there and wait people to shake your hand. You go and shake people's hand. Kalau saudara benar-benar bertobat, saudara tidak mencari menunggu orang lain untuk menyalami saudara, tapi saudara yang datang untuk menyalami Pastor orang Hari lain. today very busy. Forget to shake your hand, get angry. Pastor hari ini sangat sibuk dan kita jadi marah If karena Pastor Hari tidak doesn't shake your disapa. hand, you run and shake his hand. Pastor Hari, God bless you. Kalau Pastor Hari tidak menyalami saudara yang seharusnya datang pada Pastor Hari untuk menyalami, Pastor Hari, God bless you. That's repentance. Itu pertobatan. I have one case in my church, you know. Saya punya satu kasus di gereja I saya. was talking to two person. Saya person. berbicara untuk She's the third 2 orang. person. Ada And I orang saw- ketiga And I saw somebody. dan saya melihat satu orang lagi, Somebody's mother. siapa namanya, ibu dari orang First seseorang time come to church. yang pertama kali So datang I ke run gereja. there Jadi saya langsung and shake her datang hand kepada and talk to dia her. dan menyalami dia dan berbicara kepada dia. This sister very Uh, angry. The third one. This Ya, this orang yang this ketiga yang duduk itu kemudian jadi marah. He shout from upstairs to downstairs. Jadi dia Wow, man, Pastor Ding Zai look down on me, huh? Don't shake my hand. Wow, I also don't know. I was going around shaking. He very angry. I also don't know. ya jadi dia jadi Somebody- marah dan dia somebody berkata, tell "Oh, me." pastor tidak menyalami saya Somebody jadi tell me. marah." He said, Pastor Ding Zai, you offended sister so and so because she said you didn't shake her hand. Ya, dan seseorang datang pada saya dan memberitahu, "Oh, pastor, kamu menyinggung perasaan dari sister itu karena kamu tidak menyalami dia." So I don't want to do anything. Jadi saya tidak mau melakukan apa-apa. I wait till she cool down. Saya tunggu sampai dia Tomorrow, jadi tenang. I call Besoknya her. saya telepon dia. I said, sister so and so. Jadi saya berkata, "Sister so and so, I heard a lot of noises. saya dengar satu keributan." And then she take the phone. Yeah, you never shake her hand. You look down on me. Kemudian dia langsung berkata, "Iya, karena kamu tidak menyalami saya lah," dan lain I told her, I sebagainya. said, sister, Jadi saya berkata, "Sister, what you say is not true. apa yang kamu katakan itu tidak benar. However, Tapi apapun juga, if it is because I didn't shake your hand kalau ini terjadi, saya menyinggung kamu karena saya tidak menyalami kamu, and make you angry, saya membuat kamu marah, I'm sorry. saya minta maaf." That's why pastor always a bit humble pie, not apple pie. Eat humble pie means you're not wrong, so you have to go and say sorry. Jadi hati yang rendah hati itu walaupun tidak merasa salah tapi tetap So I want to prove minta to maaf. her what she think about me is wrong. Jadi saya mencoba berkata pada dia bahwa One apa yang dia pikirkan itu One day she salah. was sick, she was admitted to the hospital. Ya, satu hari dia sakit dan dia dibawa ke rumah I sakit. visited her, Saya kunjungi dia I buy her something. dan saya I say you're in the belikan hospital, sesuatu. you're in the hospital few days. Ya, dan dia telah di rumah sakit I selama brought beberapa my hari. Walkman, I say you go and listen.
Ya, saya bawa Walkman saya dan saya berkata ini, dengarkan ini. And she realized Dan kemudian dia she had sadar wronged me. bahwa dia sudah salah Yeah, that's berpikir why tentang saya. repentance means don't always sit there and wait for people to shake your hand. Jadi pertobatan itu jangan duduk saja dan menunggu No, orang menyalami people saudara. only shake your hand is when you don't have legs. You sit there, we go and shake your hand. You got legs, your leg carry your hand, go and shake somebody's hand. You can laugh, but this is happening in church, you know. Ya, saudara bisa tertawa, tapi itu Nobody terjadi talk to di me, nobody gereja. talk to me. If nobody talk to you, there's only two reasons. Number one, you're too talkative. Kalau orang-orang tidak berbicara pada saudara, ada dua alasan. Yang pertama, saudara terlalu banyak bicara. You always talk for people don't like. Kalau saudara terlalu banyak bicara sehingga orang lain tidak suka. Number two, Yang kedua, you don't know how to talk. saudara nggak tahu caranya People don't know they're berbicara. talking to you. Makanya orang tidak mau berbicara pada I want to saudara. encourage you. Jadi saya ingin mendorong I hope saudara. every one of you here, Saya harap semua dari saudara di sini, you know each other's name. saudara mengenal satu sama lain. Don't walk to sister, what's her name? She come here 6 months, you come here 1 year, you still ask sister, what's her name? I think Jangan there's something wrong sampai with you. saudara datang sama seseorang yang sudah 6 bulan bahkan 1 tahun Repent of datang your tapi nggak kenal. indifference. Pertobatan dan jadilah berbeda. Repent of your self-centeredness. Bertobatlah dari selfish Repent of your lack of care mementingkan for diri people. sendiri. Bertobat dari tidak menghiraukan orang lain. You see, yes, not too many, so you should know each other's name. Jadi saudara, setelah saudara pulang, saudara telepon orang Hey, itu. so and so brothers, we miss you in church. Ya, brother, saya nggak ketemu kamu di gereja. That will save Pastor Tammy, Pastor Hari a lot of work. Ya, I'm jangan. not saying they don't do it, but you're a part of church, you should do it. Ya, saya tidak bilang bahwa saudara harus If melakukan ini. everything the pastor has to do, Kalau segala sesuatu itu pendeta yang harus melakukan the ya. pastor will look older than the age. Bahkan pendeta saudara akan jadi tahu That's why kan. Pastor Hari is a bit like me. That's why you see pastor all bald head on. Ya, itu sebabnya banyak Oh, pendeta yang worried botak. about Karena the mereka banyak mengkhawatirkan So gereja, jemaat. Mereka khawatir. It's true. The pastors are perpetual sinner. You always commit to sin on them. Ya. I have one case, you know. I called this sister, I didn't come to church. Pastor, you check Saya on me. punya satu kasus, saya telepon satu orang. You didn't come to church. I call you, also get upset. Pastor, you check on me. Dia tersinggung karena dia berkata, "Oh, pastor, kamu cek saya atau ngecek saya datang atau enggak?" Another one, I forget to call, too busy. Pastor, no love. Ya. Hal yang lain, kalau saya nggak telepon, orang berkata, That's why you say, "Oh, Pastor, Pak Pendeta nggak punya all the kasih." hand drop one. Ya, itu sebabnya semua pendeta, banyak pendeta tuh But I rontok drop rambutnya. faster, you know why? Nah, saya Those who rontok bald di here depan. one are thinker. Yang Those who bald here one is botak di smart. depan itu adalah That's why I always think I'm very pemikir. smart. Itu sebabnya saya smart. Samson hair is growing. Rahimnya Samson Strength is itu terus coming. bertumbuh, kekuatan itu ada dari Don't you tubuhnya. realize the prophets are all bald head on Old Testament? That's not it. But I want to encourage you. Saya ingin mendorong Repentance is saudara. like that. You know, Pertobatan itu we seperti should not itu. be the same. You Kita know, seharusnya tidak jadi sama. every week sit there and expect people to come and check. Setiap Sister, minggu how are duduk you? di tempat You yang know, sama dan mengharapkan orang berkata, apa kabarmu? I encourage you Saya mendorong saudara, today after service. setelah ibadah ini, If there's someone kalau ada seseorang you have never talked to, yang belum pernah saudara ajak bicara, go and shake the person's hand, datang dan salami orang itu. or get that cup of tea and serve the person. Mungkin bisa bawa teh. That's what we're supposed. That's what they call repentant Christian. Itu yang dinamakan pertobatan Kristen yang Don't always sesungguhnya. expect people to serve you. Jangan mengharapkan orang lain untuk melayani saudara. In Mark chapter 10 verse 45. Di Markus pasal 10 ayat yang ke-15 berkata, 45 berkata, Jesus said, Yesus the berkata Son of bahwa God did not came to be served, anak Allah datang bukan untuk dilayani, but he came to serve tapi dia datang untuk and lay down his melayani life. dan meletakkan as a hidupnya ransom sebagai for many. penebusan. That's why repentance is very important. Itu sebabnya pertobatan itu sangat penting. You know, the end of the Bible, Di akhir dari the last Alkitab, Bible, bagian terakhir dari the last book, kitab yang terakhir dari Alkitab, Revelation, Wahyu, kitab Wahyu. of the 7 churches, Semua dari 7 gereja, 5 churches, 5 gereja, Jesus told them to repent. Tuhan berkata bahwa mereka Only harus 2 bertobat. Hanya 2 gereja di Jesus sana didn't ask them to repent. yang tidak Tuhan minta untuk One is bertobat. the Smyrna church, Yang pertama adalah gereja one is the Smyrna, Philadelphia. yang kedua adalah gereja The other 5 Philadelphia. churches, Kelima gereja yang lain, Jesus told them to repent.
Tuhan meminta mereka untuk bertobat. The church of Pergamos, the Gereja church of Pergamus, Laodicea, the dan church Laodikia, of Sardis, Sardis, the church of Thyatira, Tiatira, church of Ephesus. Gereja Efesus. So is it repentance is so important. Jadi pertobatan itu sangat So penting. I want to encourage you, before you can even grow into next level, because you know, if the Christians now they don't repent, you're just keeping a church full of babies now. Ya, kalau orang-orang Kristen tidak bertobat, itu seperti sama dengan menumpukan bayi-bayi di dalam That's why you gereja. see the pastor all walk with a hand very big. Itu sebabnya ada pendeta-pendeta yang jalan dengan Because berat He tangannya. has to put all those overgrown baby on the rocking chair, rock the bye baby, gao-gao-chi, Seperti harus meninabobokan It's bayi-bayi heavy, gitu. you rock too much, you use too much arm, can get tired, can fail. Ya, kalau terlalu banyak memakai tangannya. untuk Church, menidurkan grow up. bayi. Gereja Tuhan, Move out of bertumbuhlah, repentance bertobatlah, and come to dan datang kepada rest in the Lord. dan beristirahat di dalam Tuhan. Amen. So I want to encourage you. Jadi saya ingin mendorong saudara. I think I will just stop here so that you all got a chance to invite me back. Get another 3 points. Sebaiknya saya So I berhenti di think, sini supaya I saya think this diundang is what the lagi. Lord wants me to do. Ya, To share saya with you, saya So percaya that's bahwa why saya rasa ini yang Tuhan this ingin is very saya important. lakukan. Actually, Karena ini sangat I penting. have 4 points, but Saya punya 4 poin, tapi saya hanya bisa but I think menyampaikan di I sini. think I have accomplished what the Lord wants me to do. Tapi saya merasa bahwa saya sudah menyelesaikan apa yang Tuhan mau saya So I lakukan. want to encourage Jadi you. saya ingin mendorong saudara, There is no perfect preacher, tidak ada pengkhotbah yang sempurna. neither is there perfect congregation members. Bahkan juga tidak ada jemaat yang So if you are sempurna. not perfect, Jadi kalau kita semua tidak I'm not sempurna, saya tidak bersempurna, let's not judge each other. jadi jangan menghakimi satu dengan yang Let's lain. let's give room for all. Biarkan kita berikan ruang bagi orang lain untuk berubah. There's a song that we will know for a long time we didn't sing. Ada satu God's lagu not yang finished with lama me yet. You know? Tuhan tidak selesai, You belum know what I selesai always dengan tell people? saya. Tahukah saudara, saya selalu beritahu pada orang lain. I tell my congregation, you didn't see a signboard here. Saya selalu beritahu jemaat saya, Anda tidak melihat sign di sini ya? I have a sign here. Saya punya sign di sini yang Man berkata, of God under construction. ya, hamba Tuhan yang sedang direnovasi. God has not finished with me yet. Tuhan belum selesai dengan saya. Neither has He finished with you yet. Dan juga demikian bahwa Tuhan belum selesai dengan So saudara. let's learn to Jadi mari kita belajar live love. untuk menghidupi kasih. Love overcome all evil. Kasih mengalahkan semua Love kejahatan. overlook each other's fault. Kasih itu membuat kita tidak melihat Love kesalahan orang overcome lain. every obstacle. Kasih membuat kita mengalahkan semua masalah-masalah. If we don't know how to love one another, Kalau kita tahu bagaimana caranya mengasihi how are satu we going sama to love lain, the world? bagaimana kalau kita tidak tahu bagaimana mengasihi, bagaimana kita bisa You sit mengasihi here every dunia? Sunday, look at each other, cannot love each other, how to love people outside? Kalau saudara duduk setiap minggu di sini dan tidak tahu caranya mengasihi teman-teman di sekeliling saudara, bagaimana bisa mengasihi orang? Kasih itu mengasihi sama satu Jesus sama lain. said, John Yesus 13, 34 berkata, and 35. Yohanes 13 ayat yang ke-30 sampai 34 35. 34 35. He said, a new commandment Perintah yang I baru give unto you, yang aku berikan kepadamu, that you love one another bahwa engkau harus mengasihi satu yang as I lain have loved you. seperti aku mengasihi By kamu. this Dengan cara shall ini all men semua know manusia that akan you are my disciples. mengenal kamu bahwa kamu adalah How murid-muridku. the world know you are the disciples of Jesus? Bagaimana Tuhan mengenal kamu bahwa kamu adalah murid Kristus? It's not go around say I'm love. No. Ya, bukan lari ke sana kemari berkata When the world look at you, aku dikasih, aku You mengasihi. say how you love each other. Bagaimana saudara mengasihi sama So satu I want sama to join lain? that. Dan dengan cara begitu saudara akan dikenal dan orang I akan want to berkata, join that. aku mau bergabung dengan mereka. Church, I want to encourage you. Gereja Tuhan, aku ingin There are saya ingin mendorong there's few saudara. empty chairs here. Masih ada kursi-kursi yang kosong di sini. Don't come to church alone. Jangan datang ke gereja Bring a sendiri. friend. Bawa teman. Every Sunday, bring a friend. Setiap minggu bawa teman-teman In saudara. our church back there, we have a song we sing it. Ya, di gereja You saya must bring punya along a friend. I must bring along a friend. We must bring along our friend to church. You must bring along a friend. I must bring along a friend. We must bring along our friend to church. La 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 la. So next week can bring a friend now. ya, dari minggu depan bawa teman-teman saudara. No, amen. Am I talking to Christian? Apakah saya berbicara pada orang-orang Kristen? Can you bring a friend next week?
Bisakah saudara bawa teman-teman saudara Will you minggu try depan? to bring a friend next week? Maukah saudara mencoba untuk membawa teman saudara How minggu many of depan? you will try to bring a friend next Sunday? Ya, berapa banyak dari saudara yang Don't bring next Sunday, berusaha not me mencoba, preaching nobody. mau Next mencoba week you untuk have bawa powerful teman. preacher. Eh? I want to encourage you. Saya ingin The mendorong church saudara. exists for the lost world. Ya, The church doesn't exist gereja for ourselves. ada untuk dunia yang hilang. We are here to listen to the gospel, to build up ourselves. You know, you see your mission. How many of you forget your church mission? What is your church Yeah. mission? Kita di sini ada di sini untuk belajar belajar Injil dan kita diperlengkapi di sana dan pergi untuk What is misi. your first statement? Ya, tahukah saudara apa namanya Your Ya, mission. Mission logo dari misi kita, misi Gereja Rock. What's the first statement? Yang pertama adalah Exalting exalting the the Lord. Lord, yang Second meninggikan one is? Tuhan. Yang kedua, Third one. And you know what's extending the kingdom? tahukah saudara apa artinya memperlebar kerajaan Allah? Satu kawan. Bawa satu Ya. orang. You got a lot of relatives, isn't it? Ya, saudara punya banyak kenalan, kan? You got your big auntie, third uncle, fourth auntie. 25, 30, or 30%. Bring them to church. Bawa mereka Amen. ke gereja. Amen. Don't come to church alone. Jangan datang ke gereja sendiri. Otherwise, there's no fulfillment. You Kalau can be tidak feed, ada you can be pemenuhan. fed and become spiritual fatties, Ya. but no what they call expansion. You know? Ya. Tidak ada This is pengembangan. not a Bisa jadi message pastor gemuk me tapi ask you to bukan preach, but I just pengembangan. feel that way. Ya, You know? tapi Because itu yang saya even in my rasakan. church the last 2 months, the Lord hit very hard on evangelism. Ya, karena beberapa bulan terakhir ini saya gereja di tempat saya If you bergerak don't dalam evangelize, penginjilan. Gereja Tuhan kalau saudara you tidak will bergerak dalam eventually penginjilan. fossilize. Eventually Fossilize. That means your heart will be hardened. If you Yeah. don't reach out, your heart will be hardened. Fossilize. Artinya bahwa kalau saudara tidak menginjil, hati saudara bisa jadi hati yang keras. That's right. So you better start reaching out. Jadi mulailah untuk menjangkau gitu. Pastor Tammy's mother is a great soul winner. Ibu Temi, ibu dari Ibu Temi adalah Pastor Temi adalah Her Cantonese, pemenang jiwa yang The Cantonese is below standard one, orang Kanton seringkali dianggap di bawah but she has got rata-rata. a heart for souls. Bahasanya, ya. Her Cantonese direct translation I also can understand one. Ya. Bahasa Kanton dari ibunya Ibu Temi itu You see, she can kurang say bagus. the person can understand except Tapi dia bisa berbicara dan orang yang mendengar itu bisa mengerti, memahami dan you want menerima to tell people Kristus. Jesus is the way, Kalau saudara ingin berkata bahwa Yesus adalah jalannya, her translation direct can if you don't know can say if you know can say Yesus一條路 ya terjemahnya Jesus seperti one itu. road. That means Jesus he translate that way, you know. And Dia then he say Jesus died for you, Yesus 死俾你. seringkali dia You know or menerjemahkan not? dengan They bahasa brought yang salah. 5 people, Chinese speaking people to Christ. Ya, dan yang luar biasa bahwa ada 5 orang yang dia bawa kepada Kristus, 3 weeks walaupun ago, dengan bahasa yang salah. 3 weeks ago I preached, you know, I said 3 minggu yang lalu saya it's not how berkata, good you can preach, how good you can share the gospel. dan saya berkata bahwa tidak masalah seberapa Have a baik saudara Have a heart berkhotbah. for people. Milikilah When hati you have a heart untuk for souls, orang-orang. Kalau saudara memiliki God hati can untuk use you. jiwa-jiwa, Tuhan akan bisa So memakai that day, saudara. Jadi hari itu, Before the Chinese church starts, sebelum ibadah Chinese mulai, there's a newcomer, Chinese speaking one. ada orang-orang yang datang pertama kali di gereja I Chinese don't want to itu. share. I say, Pastor Mary, can you share with you? Saya tidak jadi share dan saya minta Pastor Mary untuk berkhotbah. Pastor Mary share with Ibu dari this, Pastor this, Mary. this young man. Dan kemudian Pastor Mary berkhotbah share untuk orang-orang And he muda accepted ini. the Lord. Dan dia And menerima he's been coming Kristus. to church for the last 3 weeks. Dan dia datang ke gereja selama 3 minggu terakhir ini. It's not how clever you can share. Bukan seberapa pandai saudara It's bisa how much you share, feel about the tapi Lord. seberapa dalam saudara bisa merasakan atau memiliki hati untuk jiwa-jiwa. That's why you need to have a heart for souls. Jadi saudara harus memiliki jiwa, hati Your untuk pastor got jiwa-jiwa. a heart for souls. And Yeah. Pastor Hari, I know his heart. Gembala saudara So memiliki if hati untuk you jiwa-jiwa. don't have a heart for souls, Jadi kalau saudara tidak memiliki hati untuk jiwa-jiwa, every time after service, setiap kali setelah go ibadah and hug selesai, Pastor Hari. ya pergi dan peluk Pastor Hari. Rock on the anointing. Ya apa namanya? Biarkan urapannya itu transfer pada saudara. That's right. Okay. Praise the Lord, huh? Ya, So gitu. that's what I want to share. I want to minister to a few people right now. Ya, jadi